hindi sakit. Bago kapsat niya makontinue ako ng kayo. Mga tigala kasi gusto na yung mga tigapsat. Dito yung naroon ko banaw, hindi pa nang marami. Kasi na yung bag. Kaya doon kayo po gamit tayo sa hindi tayo kapsat. Naglawag kapsat si naggasat ka ng kapsat si bumunggal may isa nga. Hanya ba manunog kapsat niya? Agarang kinaimbag kapsat. Kasi kapsat niya tarami din tayo yung kapsat niya. Patuloy nga birukin tayo kapsat si Pagarayan si Diyos Bawen sa Lagiti. Karagiging yung tayo kapsat kit. Hantay kung magalang kakapanlugan si kapsat sa adan to galang gun-guna na kapsat dito nga. Arami din tayo nga. Patuloy nga gas-aral ka Lagiti sa South Diyos kapsat. Kaya kas nabasa tayo. Siguro kapsat, dito yung aramis tayo. Magsabalbaling kapsat mo. Ikumusta si Diyos dito. Idalang natin ni brother dahil kapsat nga. May karagit siya. Dito yung kapsat sa dito kayo nagparabo nga Diyos ang aming nagtakas sa dilangit. Dakaman ako dito sa mga ng pagyaman, dakaman ako, di paano tada kami. Tigmalam, napigsakin sa lunat, ako tigil warang sinatao. Sama na ako bilang tarapin mo kada kami, tigmalam. Pagyamanon na ka. Hindi daw dawas niya ako, nung yaman ako, lagi kinakita. Nga baba ako, kan mulit di puso kan panunod ni. Hindi daw dawas nga. Daro sa mga po, tamo mi ako nung narugi, si puso kan panunod ni. Kitang kami may galing isang mga mga po. Tapos ang kami may galing ng mga awal sa litin. So, pagyamanan na ka. Kasi tama ako, idaw-dawat niya ako, at tingaramit ko. Irugi na tindag Pilipas na ako. Sika kumaitag lang ni nagtingan mi, sa plungas ta. Mawatan mi, dagiti sa saum, ngayong kaman ako. Ipalasad ka da kami. Kasi pagyamanan da ka, kastamat ako iti. Aramato ma po nga, mensaya roman at nga, rabi, sika kumaiti, mangpulot ako iti, naindagan niya bibig na tatlo hasta. Nagiti pagayatang, kastamat kaya't mo ay, palasad ka da kami nga sa saum, kasi mawatan mi, kasi pagyamanan da ka, kasi sika karasdi. Tumarabi ka da kami, tatangara. Iba bang kumaapo iti, Santong Espiritu, tatlong hasta. So kumaiti, magitalan ka da kami, kasi magpakawat ako sa dito sa ngay so ako iti, pigsa ako iti kinulag na kinatao mi. Tatlong hasta, nyaman ako nga pagsubok iti, biyas mi, kesa, ang kami nga matinagapo. Kasi sulat tayo, pagpanunutin mi ako, itinaldawal daw. Kasi pagyaman da ka, kasi sublimi garod na ako, iti kumatayaw, sa kumamin na dito, tinagan na akong din sa kunatigan sa titi. Tutulad din ng kapsat, nakatawid din ang kanito sa dawatig pa rin mamisan sa lipay na manipaay, magilagan. May isang kanta na panangitayan sa si Diyos. Dawatin niya ako kadating na kanito, buwang ko. Na sikatik tuloy ko maako, matulong ka sa kami, tapos hindi ko na sinatao niyo ako. Tuloy mo ako madamilin, isang ayon ako, iti pagayas na ako. Lord, sika lang ako itinamnangam, taawan ako sa bali ng mga balbaliw ka na kami, mangdamili ka na kami ang ako tatlong pakatao ka nagpaka-Diyos kami nila yung ako si na Diyos. Nadating ako nga kanito, ang masagana si puso mi, at nakas na tawatin niya ako. Kaya tumulong ka na kami, yung mga dalos ka na kami. Tawatin ka sa kaya tayo nalipadan ng kanito, change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I hear like you. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God.
agyaman kami, agyaman kami dito sa saong. Isuda po si paling nga sa amin, tapos nakapalpaliwan na kami wako. Nagkitiya po digawat mi, kinitaw mi kayo po tinagan po mi Jesus. Kung natin ikaw sa Ang tubag tayo mga sa. Yaman tayo maning nakapsabi kaya po, saan mo na yung nalakpodan, nakapsabi ito, panagtultuloy tayo, kakabsat nga parlangan, iti sa oy kaya po, kakabsat ka rin daw, dahil sa pagkaingan. Kakabsat, luman pa kakabsat, yung mabalik umangi puspon, kakabsat at ikinapudluna, nagseminar kami kakabsat ijayas, nagpagbaligay, inamukmag na brother Jong, nagkapula magkakabsat iti may isa ka nagbanog, kakabsat niya, gaputaan na kami may isa kakabsat na karkaradin tayo, no, ikam kamakam tayo kakabsat, iso din yung sa tinggunda wal iti ako, iso nga kakabsat nga ukay kumang, nga kadagituyin ke mabali nga ginanakay kuman, kakabsat ngayon, at daming bigay paslapay mas nakapatid na dapat kakabsat na maada kanya tayo. Kanya launa yung kakabsat na mitipatid na iti kararuaan niya. Nakapatid unay kakabsat iti kararuaan. Kakabsat. So nga, naging topic tayo kakabsat, hindi na minsan na biyernes. Kakabsat, hindi nagdapay ko na nakabasit ng panawin. Kakabsat, kaya po nga silpuan bigay. Kaya po kakabsat na supusupan. Kakabsat, daytoy kakabsat, iti kang runaan na kakabsat nga maadakan niya tayo. Kaawan iti sabali nga pangguyudan tayo. Uno paghugutan tayo kakabsat, iti pigsa tayo. Saan nga sa iti apo DJ promesa, wano kari kakabsat kiti apo kanya tayo. Ket no imutektekan tayo wano anagan tayo kakabsat DJ kari iti Diyos ket talaga ang maragsakan ka mangtet iti bangar. Nga iti kalpasan kakabsat dito nga aramidin tayo at danto hayang gulguna tayo. Kasla ba awan duma na nga uray no kasano iti bannog no may sa mga panagtarabaho kasla maumakan na bannog kan bagay kong kunam. Ngeno mapanunot mo to DJ pakinapang di pagbannogram. Diba? Kasla damanin pumaod nga baro mapinsam. Kasla di istoryan brother Jong na nabanbanog kami na nagkapudyan. Ngayon, numan pa'y kasla nabannog. Talaga nga mabannog kakabsa. Ngay supay minsan kasla iti pakalaan iti sakit iti bagbagin. Yung nung mapanunot na kami din nga mas addan to dakkel nga pakinabang na, di ba kasla rubekta ka? Spiritual kapsat kas dyan. Kasi kakabsat na kasi spiritual. Nga no hantay nga mapanunok kakabsat dili promesa iti ako talaga sino kakabsat iti makaidto kin makaanos iti kastoy. Ang kadi nga pumarot kakabsat adda nam namaan tayo makari iti ako gaday ta nakari kakabsat kay talaga arami din gintong palin na kakabsat sudiyan mayan ang utay. Maikar karigatan tayo kakabsat. So nga ti mensahe kakabsat iti ako kanya tayo dijay patel kakabsat ti spiritual nga panagtitipon. Kakabsat spiritual kakabsat nga panagigimong. Wenno spiritual nga panangan. Yan kakabsat. Patel ti spiritual nga panangan. No alangan tayo kakabsat dijay saong nga panangan literal at ibagakon, kakabsat. Panang maintenar, ang kadi, panang maintenar, digay, pigsa tayo. No, kakabsat, pagpapatangan iti panangan. Kakabsat. Ang kadi, anong makapangan tayo, anya marik na tayo. Sakbay manan tayo, di ba, magisimbay, nakapoy tayo. Intuno nalpas, iti panangan tayo, dakadresulta na, uway, adda. Kasla, simubli manin, di kay kasla na awas mapigsa tayo, ha? Nangantay na ron, kakabsat. Inya pa kakabsat, i-maintainer na. Iti panangan, i-maintain na, di dyan, salunat tayo. Ang kadi kakabsat, nanunalayan tayo nga mangan. Kakabsat, di ba? Kakabsat, marik na tayo, kakabsat, iti physical tayo, talaga nga, tinaldaw nga, talaga nga adda. Di napigsa ka man, unang ikot, nalainak mo ganin nga mga. Ang kadi, yan daw ko naman, nakapoy na, nakapay nga ba? Apa, nakadbang mangan. O, di ba? May ipagang nga, nakapoy nga rin panangan. Isumag lang nga. Isumag lang ako na din yun.
kakabsat nakapoy kamot lain mamangan. So nga awal at ipapanana talaga nga nakapoy ka. Kinkan runaan na, kakabsat, isipat naman, tapno kakabsat, digibiyag launay. Yan, kakabsat. Digibiyag tayo, kakabsat kit may tuloy-tuloy. Kakabsat, taawan iti tao kakabsat nga ako nga kaya't nakakabsat iti matayin Nudikit-di, kaya nakabsat, di yung matitog pa itibiyag. Uray nga ro, 20 taon na doon, kaya ko pa'y tagbiyak, kung na takasjay Nalabsan natin siya nito, kaya ko pa'y tagbiyak, kung na takasjay Malaksid lang, kakabsat mo talaga nga hopeless ka, iti talaga kakabsat. Talaga, budasan itibiyag mo. Tapos lakadimigay istorya kakabsat nga, ang langit nawag itibistrana, digit pasana kakabsat nga papel, sabi mudyol, kakabsat, naabak iti panunundan, hopeless daw. Sige jay kakabsat, inailalaan ka di pa itibiyag, kakabsat, yan. Kahit no apay may sa pakalaan na, ang taiso nga napig sa iti physical, nung kakabsat nakapoy di nakunda, nakapoy di kararuwada, anya ti makagapo kakabsat, awan tikinan na nasa ulit ako. Kakabsat, napatid ka di timangan? Kasi nagpakit, anya naliknan. Kasi nagaldaw ka, kasi nabigat ka, kasi nagmerienda ka, anya naliknan. Timapoy ka di tibagin, haan, hindi ka din na kontinuan. Kakabsat. Di jay kakabsat iti maited na. Tapnoan niya, pasay kakabsat. Ito yung 2 Timothy, chapter 3. Yan. Muapay kakabsat nga napapel, iti na espirituan na panangan. Kasi kada ito fellowship, panangan kayo. Kakabsat pa nagdilid tayo, kakabsat. Agngal-ngal-ngal, di panunod tayo. Kasi jay, di bagbangan na sila, kakabsat nga papel. Kakabsat, iti panagtitipon mo. Panagdilid, kakabsat, iti sa uti ako. Tapnoan niya, 2 Timothy chapter 3 verse 17. Tapno, kung ano si Kabsat, luapay na napatigitipan naman, tapno, kitao ti Diyos. Tapno, ititao ti Diyos, maan-anay, kuman. Kaya't nasalita niya Kabsat, timangan anay gayam, ititao ti Diyos, panangang iti, espiritual. Nakabsat. Tikan-kanin kung na nakakabsat, ititao ti Diyos, sao iti, ako, kakabsat. Pit makuna tayo kakabsat na tao na tayo iti ako, kakabsat, yung iti i-priority tayo, hantay nga baybayan iti panangan, kakabsat, iti tao, iti ako, kakabsat. Tapno ko na iti tao, iti Diyos, at maan-anay, kakabsat. Tapos lakong makinig tao ni Brother John, kakabsat. Tao na ni Brother John, kapit taga-ano ka? Apay kakabsat nga napigsa di jay nakum na nga mangibaga nga tao ni Brother Joe. Una ko ito, ijay di pagtarabakwan na, ijay di panganan na, ijay di panginuman na, ijay di panghiriandaan na, ijay di pagginanaan na. Mabalik kasi nga ibaga na kakabsat nga tao na ni kastoy no humble iso di paggiyanan na. Ti Diyos kakabsat kit kasyan. Kanya tayo. Awam mo nga rin kakabsat iti tao, na mangibaga ay tao na. At sakadkas dyan na kausap. Among mo ibaga na kausap. No, mangpay na talaga na tao iti Diablo. Yung awan din mang ibaga na tao na talaga isula iti Diablo. Kausap yung babae niya kababalin na, iso ti mang ibaga na talaga hang na tao iti Diyos. Taapay, hang namang mga ti kararuan natin sa uti ako. Kausap. Ti ibagbaga na sila kausap, ti tao iti Diyos, ti kanin na kung na nabinis ka o iti ako. Kasla ka dahil kausap. Binggan na iti sa uti ako. Kakabsat, iso ti taraon na, iti tao, iti na espiritual na banang. Nakaskadetoy, aramidin ni kayo. Kakabsat. No man pa'y kasapulan iti physical, kakabsat, ngam ad-damano, mapalan iti pandangan iti kararwa, pakanin na makaspo makadetoy. Kakabsat. Kung nagpapay, nagmayat kuman at agilan, nagmayat kuman at agilan na. Ano, ad-damanin kakabsat, tao na tayo namin iti Diyos Amen. Ako na tayo namin iti ako. Kahit babain ko na nakakabsat iti pandangan tayo, iti sao iti ako, iso ti mangan anay. Itain nyo man, ti mangan anay na agbalin kakabsat na tao, tao iti Diyos, iti man sa nga tao, iso din iti pandangan na iti physical. Tapan, yung mga tayo iti literal nga pandangan kakabsat, kurang. Ako na kakabsat Ti mangan anay ko na nagdagyan na espiritual na pandangan. No man tayo kasapulan iti pandangan iti physical, alam mo hampay isubin niya kakabsat iti the best. No man pa'y good, no man pa'y better, yung anda pa'y best.
Kanya, medyo pandangan tayo magkakapsat iti sa uti. Medyo magpandangan tayo sa uti ako. Tapno ko na iti tao ti Diyos ket maan-anay ket masursurwan na imbang. Tikan ka rin iti physical kakapsat hanatay nga maisuro. Ngayon iti pandangan kakapsat ina espiritual ni panagdignag iti sa uti ako. Panagbasa iti sa uti ako, kitaan kapsat kat kaslamay sarming tayo no anya ti dapat nga aralin tayo. Amen? Oh. May surun kapsat kanya kayo no anya ti jay kakapsat mas na itang pangro na tayo. No anya ti jay kakapsat dapat nga arayatin tayo, dapat nga pagbigyan tayo. No mabasa tayo iti sa uti ako ay agdagayan karawa. Yan, nga dapat nga mangan iti sa uti ako. Oh, masursuruan tayo no kwa. Kakapsat. Kit babae hindi pa nakasursuro tayo, iso iti mangan anay kanya tayo nga kas agbalin nga tao iti Dios, anak iti Dios, kakabsat adda relasyon kay iti Apo, ket no adda relasyon kay iti Apo, agpagikwa tayo iti pagarian iti Apo, sigun kakabsat iti imbagana. No anak kunana agpagikwa iti pagarian iti Dios. Ket imposible kakabsat nga kaya tayo nga patawidan, di anak kakabsat iti karuba tayo. Di ba tan? Siyempre, kung muna nagtawid, di anak tayo. Pinipudlo mo anak tayo. Kakabsat, at ang mawag pa yung minsan, negative pa eh. Negative minsan, nabayang nagadakda. Tulukuan kakabsat kit, naganakda. Kaya adang patawidan na, di talaga nga tunay nga, anak. Kasi di kakabsat iti Diyos. Yan. Kasi di kakabsat iti Apo. Udanat to, kat masursurwan, anaibag, iti so amin, na arami, nasayakan. Kakabsat. So, kakabsat, anya ti patig kakabsat iti sao iti Dios. Anya ti patig na kakabsat iti sao iti Dios. Umuna, kakabsat ti patig na kakabsat ti sao iti Apo, kakabsat isuro na ko na nato iti pudno nga dalan. Isu ti mangisuro kanya tayo iti pudno nga dalan. Unang Kristo, I am the way. Una na niya, siya iti pudno, una na nga dalan. Siya, una na itibiyag, una na biyag. Siya itipudno. Siya tidalan, siya itibiyagken, siya itipudno. Una na kakabsat. No apay kakabsat nga imbagan na nga iso timbang isuro kakabsat iti sao iti Apo, itipudno madalan, kakabsat ken uray ni Kristo imbagan na nga iso tidalan, nakadado kakabsat iti dalan kakabsat nga inaramid ni Satanas, tapno iyaw awan na ti tao. Tapno saan nga may salakan iti kararwa. Kakabsat, digit inaramid na. Nga nakaramid iti nakadado kakabsat nga. Turungan, nakadado nga religiyon, nakadado nga denominasyon, nakadado nga grupo. O kakabsat. Kat dito kakabsat, iti nakayaw-awanan pinakadado nga tao. Isumato na kakabsat, iti mangmangan ko na iti sao iti Apo, ti umuna kakabsat nga, patid na ko na to, isuro na kayo. Digay, umno nga dapat nga, dalanin tayo. Amoy yung kakabsat, iti kinapudlo na, ti dalan kakabsat, iti panagbiag, ti imbunga, iti lubong nga dalan, kakabsat, sa bali, tinasurutan tayo nga dalan. Uy, kakabsat. Ti resulta, iti lubong, iti biag tayo, sa bali nga dalan, kakabsat, iti. Kakabsat, nasurutan tayo. Kakabsat. Sa bali, kakabsat. Isuro na ko na natin, kakabsat, iti dalan. Kakabsat, kaapay, kung nakaptay kakabsat, ni Satanas, kung na natin tinangaramid, kung na nakabsat, ti agdudo mga wagas, tapno, iyaw awan na ti tao, tapno saan nga masig. Isumati sa o kakabsat, iti Apo kat nakapat patay. Sa isuna, iti mangidirek, iti pusto madalan, tapno, maisalakan, kakabsat, daytoy, kararwa tayo. Biblical, kakabsat, kung na natin, Proverbs chapter 14 verse 12, at dadalan nga kasla na lintag kuna na iti imatang iti tao. Kuna na dyan. At dadalan nga kasla na lintag kuna na dyan iti imatang iti tao, ngayon iti mundong na kuna na dyan daldalan ni patay. Kakabsat. Daldalan ni patay. Kat di kay kakabsat, iti dalan nga kasla, kakabsat na turong tayo. Nga dito yung nga dalan kakabsat, nakakabsat dahil nga dalan, di jalatan lasan, itinasurutan tayo kakabsat sa pinakpakan, tinagparaunan, kakabsat, pun mo kakabsat na sakit ngayon, pagkata naggapo tayo, amin igay, ang kadi,
Ngayon ipagyamanan tayo kakabsat, kita, nagbalin tayo kakabsat nga tao iti ako, nga dito kakabsat, panagbalin tayo nga tao iti ako, suruan na kayo, tapno kasta kakabsat, kadili, napanan tayo nga damo nga dalan, lumiklik tayo at mapantayo iti dalan na kakabsat iti ako. Hindi jay, kakabsat iti timbaga na to'y kakabsat. May kadua, kakabsat iti patig na. May kadua, kung ang natikabsat, mangtinggar, mangpakdaar, mangbabalaw, tapno masursuruan nga naimbag, iti tao, iti Diyos, kakabsat. 2 Timothy 3:16, tayo nabigay. Kakabsat, di iti patig na. Pero iba tayo natikabsat, nga mangtinggar, kakabsat, no, kakabsat, makita kakabsat, iti ako, kakabsat nga, sa bali maling kakabsat, inaarami kayo, natural, dati kiti pagkapuyan tayo Dati kakabsat, natural, tansa, oray kristyano tayo, dati kiti medyo maaramid tayo. Kaya tagyaman tayo, dati sa uti ako nga, uy, hangita pa pa na. Maramid mo di man ide. O, di ba kakabsat? Yan, di kakabsat iti, purpose na uno patay kakabsat iti sa uti ako. Tinggalin na tayo, no? Kakabsat, agkamali tayo. Kakabsat, anyapay, mangbabalaw. Uno, kakabsat, mangpakdaar. Sakbay nga mapasama kakabsat, pakdaaran na tayo. Yan, kakabsat. Sakbay nga masulisog tayo, sakbay nga basol tayo, sakbay nga may kawa tayo. Kakabsat, uno, makaaramid tayo, kakabsat, iti may kaniwas, iti sangwanan, iti ako, kakabsat. Yan, pakdaaran na tayo. At dadigid yung warning sa kakabsat. Kasla ka digid yung kakabsat no at data yung tirangkay. Sakbay nga matanon mo di tirangkay. Reduce speed. Yan. Slow down. Kung kuna na dyan, nakatado kakabsat, uno at dadigid yung arrow. Kakabsat. Kas dyan kakabsat itipatig si sa upi yan. Sakbay kakabsat nga at mapasama ko no maaramid. Hanggang nga magmag na dita. Kasla iti may sanganagan na. Anak ko, hanggang ka magmag na dyan. Sana ano sang taglikaw. Nagpipel na aglikaw ka. Hindi dyan magnaka dito. Yan. Nakal-ado iti pa kay sagmakam dita. Pas dyan kakabsat iti sao iti apo kanya. Kaya gayo iti maitid na kapatid na. Kakabsat kanya kayo. Mangtid iti mangpakpakdaar. Mangpalpalagip. Iti sao kakabsat iti apo. Palpalagipan na kayo. Kakabsat bigyan mabaling nga pa kay sagmakam kayo. So kung nakikimbag niya, kakabsat, nagimbag na talaga kakabsat iti sao iti apo. Kitnugilang man, kakabsat, yan. Agkamali tayo, kada di pagkapuyan tayo, na talaga, natural iti tao. So, di dahil, babalawin na tayo kakabsat iti, apo ko na layan. Tapno, anya iti panggat, tapno, masursurwan, naimbag, kakabsat. Di dahil kakabsat iti, may kadwa. Iti may katlo, kakabsat, mangisuro, tapno, una nagto, kakabsat, suruken, aramiden, tikayat, iti Diyos, kakabsat. Dijay kakabsat iti patig na, kakabsat iti panangan iti sao iti ako. Tapno suruten, in aramiden, iti kayat iti Diyos, kakabsat. Taamuyaw, kakabsat, at dati kita aramiden tayo nga hanga kayat iti Diyos. Dati kita puno na, kakabsat. Bueno, at dati kita panagipagaro tayo, kakabsat, nga kayat iti Diyos, ng gayam, kakabsat, mabasa rin tinibya, hanggayam na kayat iti Diyos. Unuhan, adadagang aramidin tayo kakabsat nga, di pa nagkita tayo, kaya iti ako, ng saan gaya? Kakabsat. At dagayang kakabsat diya, isuro mo tayo, kakabsat. Kasla awan duma na, awan datos na kakabsat, iti religion. Taday kakabsat, iti nang ipabigbig, bulo nang ipakaamukan niya tayo kakabsat nga, adda nga talaga iti Diyos. Ngayon, hanga nagpatingga nga ijelatan, ti kaya iti Diyos. Amen. No di kakabsat, ti kaya iti ako, saan lang ang religion, no di at da relasyon. Di kaya iti ako. Isungarong kakabsat nga at da di panangan ko na natoy, patid iti panangan iti sao iti ako ko na nagay, tatlo suruan na tayo. Kakabsat, kadigit pa kay aywan iti ako. Kadilakit di, taad da di panangipapan tayo mamayat, ng mabigayang iti ako, at takas dyan. Kakabsat. Kinkastamot kakabsat kanya tayo. Uray matang ka iti literal. Kas pangarigan ko ba, di inaramid tayo. Kakabsat nga amo tayo nga di inaramid tayo. Kakabsat kit pusto. Ito nung makita kakabsat di dyan. Kakabsat nga di paramid. Hanglakas ta. Una na. Uray hanglakas ta.
kasta kadi kastoy kakabsat. Kas dyan kakabsat iti apo kanya tayo. Ti panampakan ko na nakakabsat iti physical, kuna na dyan kakabsat, saan nga ita ti paggapuan iti tigsa iti karawa. No man pa'y gusto. Kakabsat, ti kayat iti Diyos, pakanang iti physical, pakanang mo iti karawa. Pakanang pa'y mo kakabsat, detoy, karawa kayo, kakabsat. Kas dyan kakabsat deto. Ket iti mauding, kakabsat iso detoy, kuna na to'y mangisalakan, kakabsat kanya kayo. Roma 1:16, kakabsat. Kuna na dyan, kakabsat, ti Ebanghelyo, iso iti pannakabalin. Iso iti pannakabalin, kuna na nga mangisalakan, iti tunggal mamati. Kakabsat. Dito kayo sao iti ako. Ket awan iti sabali kakabsat nga makaisalakan sa sinuman nga tao, wano sa sinuman nga karawma tayo, no saan kakabsat nga Ebanghelyo. Nga ipanangisalakan kakabsat iti apo, handa iti bunyudin na kay imam ni iliklik na katitapos saan. Iliklik na kami sulisughaan na kasdyan. No di ko na iti wagas iti Diyos nga mangisalakan ko na trupan naman. Trupa nagbarasad, trupa nagdendendod. Kakabsat, dito itiwagas na nga mangisalakan. Saan nga sabali nga banag, kakabsat nga mangisalakan iti ako. Kakabsat, no di kati Ebanghelyo. Iso nga uray anya, aranitin tayo kakabsat nga wagas tayo nga pangisalakan iti kararwa, di iti banbanag dito lubong, anyaman nga napapatin nga banbanag dito lubong, awan kabaulan na nga mangisagana, wano mangisalakan iti kararwa kakabsat, no di kati iti andalang kabaulan na, dahil tao kakabsat nga magbabsog iti sao iti ako. Kakabsat. Dito kakabsat iti imbaga na to. So nga saan nga relihiyon? Kakabsat, iti mangisalakan kanya tayo. Dito relasyon tayo iti ako. Kakabsat, sumauray anya kakabsat, dito ayan tayo nga relihiyon. Lapit di kakabsat, at da relasyon tayo iti ako iso. Kakabsat. Iso kakabsat, dito iti mangisalakan kakabsat kanya tayo. Iti istorya kakabsat ni Noah. Istorya kakabsat dito, hindi pala, nag-amu tayo ura dito, hindi amuda. Anya kakabsat iti nangisalakan kada Noah. Iti pamilya ni Noah. Di ba kung nakayo, ay daong. Di ba kung nakayo? Ay, siyempre ay daong at dangaraw. Di barangay. Di barangko. Ngayon, sakbay kakabsat ka na aramit ni daong kakabsat. Adda ka din nangyo ginawa. Yan. Adda ka din Ebanghelyo. Adda ka din sao iti ako. Adda. Kakabsat. Adda. Anya di jay kakabsat. Noah agaramit ka tita. Kakabsat. Sao iti ako. Kakabsat. Isuli di kakabsat ipinidot inala. Kakabsat di Noah. Kakabsat sakbay na nagaramit iti daong. Numan pa di jay daong kinamisalakan kakabsat kanya da. Ngayon handang na isalakan. No handang diningag. Di jay sa uti. Okay. No handang kakabsat rin espansan. Kakabsat saan na nga impapuso. Kakabsat di jay handang nga impapaiso. Kakabsat saan nga nakaaramit ti daong. Handamot lang na isalakan. Iso nga tinangisalakan kakabsat kanya da, dede sa umot laing kakabsat ti Diyos. Pastamot lang kakabsat kinlo. Kakabsat. Sakbay kakabsat na naisalakan kakabsat at anak na kin mismo ni Lord. At ang kakabsat sa ti Diyos. Ngay danon kanya da. Inapatang ti anghel kakabsat ni Lord. Napanawag iti Sodoma ken Gomorra. Kakabsat. So nga kakabsat, gapo ka di kakabsat kunanan to'y, kakabsat nga dito nga Lot, tao iti Diyos kunana, nga nalintay kunana, impangag na kakabsat. Impangag na di sao iti anghel. Tano saan ka nga kumanaw kunana dadakulan ni iti Sodoma ken Gomorra. Kakabsat. Iso nga gapo ka di sao kakabsat, iso di kakabsat iti, yan, kinaput na, kakabsat, iso ti inmura na yung dipuso na iso ti nagkapitalan na kakabsat nga ng panag iti Sodoma ken Gomorra. Kakabsat nga nasyati pa nagyag, kakabsat. Gapo ka di jay, kakabsat, naisalakan ka di kakabsat ni Lot, well, naisalakan. Kakabsat, gapo iti Ebanghelyo. At tan kakabsat, anya di panakabalin iti sao iti ako. Kakabsat, anya di resultana. Kakabsat, kasmaysa, kakabsat, na mangmangan, iti sao iti ako, spiritual dati ibang baga. Kakabsat. Ano niya kakabsat di jay
kuana, pan nakabalin, di sao kakabsat, iti ako kan kanin kayo, kakabsat. Wala ko makalati mo ubing, kakabsat. Nalain ka mga dato. Kit ure ibagana, ure ilibak na, kakabsat nga haan, ibang panitnok na talukmod na. Kit imposible, kakabsat nga lumukmod, iti may nga tao, nos, kakabsat saan nga nalaingan. Apa nga lumukmod? Resulta di yan? Resulta di yan kanina. Kakabsat. Hamoy talaga kakabsat nga kumutong day tayo ibagang mamangmangan. Kumutong itimay sa nga tao no saan mamangmangan. Ngayon nga abday-dayat ka, kakabsat, ay ka, wala ka mo, lusino ka day-dayat ito. Yan. Natural lang kakabsat nga yung umres itibagin. Kakabsat nga nung nalain ka mamangan, ay makita kakabsat iti resulta na pan nakabalin na itibagin tayo. Kakabsat iti maputno na, nakatabuti-butit kanyata yun eh. Yan, nalain kayo mamangan. Kakabsat. Hindi iti pan nakabalin na. Hindi iti kakabsat, milagro na iti sao, iti ako iti biyak tayo. Umuyo ko na kadapay ko ako nakitang kasi sa kakabsat. Tao dito nga nangisip. O nangisip mo na parehas ko kayo manggis. Hindi makita mo tayo, niya pa nagpuda. So, kapag dati unuhaan, ako ang taray ablot-blota. Aglot-blota gayang. Yan. Haan na dapat, kakabsat. Nung napudaw, di akin ruwa. Ngayon, di dapat kumapay nga mapapudaw, di akin unod kumamay. Amen. Ken amo yung kakabsat, hindi magpapudaw, ken magdaros iti kalaruwa tayo, haan glota tayo. Kakabsat. Nung bigod di kakabsat, dahil sao iti, apo. Well, dahil ito'y kakabsat. Kung dahil ito'y mo iti magpapudaw, kakabsat kanya tayo, mangtarimaan, di akin unod na kinatao tayo. Ken awan serbita akin luwa, kakabsat, kunana dyan, numan pa'y kasapulan, ngayon saan pa'y nanaan-anay kunana ti sa utigidya, pagpay. Di dyan, material, vers tayo. Haan pa'y nukang nanaan-anay. Kaya nasarin, dapat kurang. Anya kurang. Di dyan pang papudaw mo ti kararuam. Anya ito sarang, kakabsat, likas, mapapanya, haan, sao kakabsat iti, ako. Dito sao kakabsat iti, ako. Dito, di kastoy kakabsat iti pan nakabalin na. Minsan nga rugit ko eh. Agriri ni Sister Sok. Paapay ka no, marunrunok di day Sok na. Apay nga pa kung nanagahin ko mag-ulay, usarin dali sa buko, apay nga taga nagalis ko marunok. Kuna na, kakabsat. Hindi nakita na kakabsat, itirupro kami, dapin mo daw. At dapin mo daw, si kalapit din, mga nakagustusan iti sabon. Kuna na kakabsat. Tama ka pa po daw eh. Kakabsat. Kit maulbudan ka, di ba nipin mo daw tirupa na? Haan? Kakabsat. Tanga ni kakabsat, babae niya panangusan, nang ipanangaramat na adda resultanan kadi nangaramat. Tisa ko kakabsat iti ako kas gayet ibiyat tayo. Ang resulta. Adda mo pa pan nakabalik iti sao, kakabsat iti ako mamangmanglod tayo. Kakabsat iso madigin na imposible nga mapasama. Kanya maporta din ni President Jok, ay imposible. May isa nga dahil taang problema mo, ay dali ko na, siyempre ko nada. Kakabsat. Nakita imposible, nin idin, inmanti sa o iti ako, ada tinggal, ada babalaw, ada pakdaan, nakita na nga disgrasyado kayo di karakuan. Di ba? Kakabsat. Nakita na nakalagagayan mo delikado iti karakuan, no, dahil tutulong ang aramidan, dahil iti dalan ko. Kakabsat. Gapo iti sa o iti ako, di imposible, nagbalik na posible. Kakabsat. Aking trabaho sa uti Diyos. Amen. Dili kapangyarihan na. Kakabsat. Dili pan nakabalin na saan na kaya iti tao. Babalin mo kani kakabsat nga baliwon ti may nga tao nga tangingiwat mo lang ore ka butbut ngayon. Kakabsat. Di ba brother John? Ore armaran ti pangtog, gintunawan ti pangtogan. Kunanan. Kakabsat. Kinawan ti takot na kautan. Kakabsat. Ngayon, makabalin lang kakabsat. Namang tipod. Mang kontrol. Kakabsat. Deto'y sa uti Diyos. Makabalin lang ang baling. Kakabsat sa uti Diyos. At balikan ay nakatangtangkin na puso.
Kakabsat dati kunada nga bato nga pusong bato. Kakabsat. Ngayon mamuyo kakabsat iti sa uti Diyos. Inturo dumtengan kadayta natangten nga bato. Kaya nakapalukman. Ezekiel 36 tayo nakita. 25. Aging ganang sa iti 27 no handa ang kabaling. Yung iso dayta. Kaya nakapalukman iti natangken iti sa uti ako. Kaya naman napatangkenen di jay naluknang. Di naluknang kaya nakapatangkenen, iti mo natangken kaya naman nga paluknanin. Kakabsat. Iso dahil ito kakabsat iti pan nakabaling iti Diyos kakabsat kanya kayo. Kakabsat. Di kanya saan nga kaya iti doktor, saan nga kaya iti agas kakabsat. Iti Diyos kakabsat mabalinan na kakabsat. Nga niya bigay, kasanod yung bagas na, true, panangan di sa Diyos. Sa iso ko na iti mangisalakan ko na na. Ibang helyo, iti mangisalakan ko na na. Awan sa baling. Awan sa baling. Paminsan tayo kapsa, si doktor no, talaga nga ko na na, ay ako, awan ti maala tayo, talaga na isang dana aming at kanyanan, awanin. Ay, hanuli, bagang ikan tinamnama, talaga na awan ti maala na kanyanan, luto na lahat na malakon. Tunupan ibagay ni doktor. Ati, makatong. Yan, ipakmin na ka. Awan na aramid ni amin na talaga di kabalanin mo talaga awan ng naman. Diba kung nada, una ka awanin di maited. Yan nga din. Yan. So ka kasi di bagada. So kung nang watay, iyawat tela ka iti akon. Ang kalinga kapsat. Iso nga, iti dates kakapsat na talaga mo lain kakapsat ng kakapsat mang badang kinmang tulong kapsat kanya tayo. Digit kapsat sa iti Diyos. Babaing kakapsat di pa nag-response tayo. Sakit no, response iti sa uti ako, dati una ko, at dapan nakabaling na. Tuumuna ko na natoy, palintigan na, dagiti dakis nga, kababalin tayo. Palintigan na, kapsat dagiti dakis nga, kababalin tayo. Apay, nga dagiti dakis kakapsat. No, apay nga ibagak nga dakis, kakapsat dagiti kababalin tayo, tilubong, kakapsat nga na iso, tinangipanan, ti panawin, kin oras tayo, at damati nga pinaruay na, itibiyag tayo. Kakabsat. Iso nga nagbalik ko na kakabsat na magi. Apay ko na kakabsat nga kakabsat nga magi. Tilubong kakabsat, di ba? Da pinaruay na nga magi at da kay pinataod na maugali tayo. Kas pangaligan ko magay ito. At da din kay tao kakabsat nga hindi kapares tayo nga awan, okay. Dali, yan okay pa lang. Yan. Nakigayon pa lang, may karupa pa lang. Igimot kakabsat, medyo tumalkalon. Pwede dati kakabsat nga galyong na, aslahan naman amon, di ba? Kasi ito katakas dyan. Ngayon, best kung makakabsat, nga lalo nga aramatin natin, kaya tatlong pakigalyong na kakabsat, na ganyan iti Diyos, kamya na, kakabsat nga, banbanag dito yung lubong ng kakabsat, kadaw yan na, hanmot kiti amin. Kakabsat, anta din iti kasyan, kakabsat nga no, kakabsat na daanan, dagiti banbanag dito yung lubong, kakabsat, anyaman nga banbanag dito yung lubong, kakabsat nga kasla, pangitolo, kada di physical tayo, agbalin yung ugali. Agbalin kakabsat iti kababalin. Agbalin iti prinsipyo. Agbalin iti ambisyon. Agbalin kakabsat iti kapanunutan. Kakabsat. Isu nga dahil kakabsat iti panakabalin na, palintigan na kunana. Kakabsat, di kaya kababalin tayo, palintigan na, kakabsat, di kaya ugali, kapanunutan, prinsipyo, kan ambisyon, na pinarnuay ti lubong. Pinataot iti lubong. Kakabsat. Di kaya iti kuwana. Kakabsat. Pero dalas bueno, saan mo tipit din, at dati kaya kakabsat, yan. Uray naman yung kababalitan nga banang. Nakasapatos ka kumay, ti barong nga sapatos. Yan. Kakabsat, himata sa barong nga sapatos. Ala! Urawang papanan na nakausuot na pakapag na ngapag na. Ay, yung tiraber mo baro di sapatos mo. Ay, buwan, adidas data, naging pinanggatan ko. Tila pa papanan na, among data, makastul. O, diba? Kakabsat ka samantala, imbaga na lang nga baro. Kakabsat. Kasdyan, kakabsat, ito. Basit lang ka ba nagbigay? Kakabsat. Ngayon, sulti kas lamang patpatanok. Kakabsat. Kipno, ibagada ko, talaga na nangina. O, nagkatugya-pugay ka, padalan ka sa o, diba, di balik ng kito? O, diba kakabsat? Ang mukha na ikatag, uray mo, maturo ka na kasapatos ka. Nabigititas niya. Kakabsat. Iso nga, dahil yung kakabsat, iti, panakabalin ng kakabsat. Anyapay,
Kakabsat, ti panakabalin na, kuna na to'y makalasin, makabigbig, tinaimbag, kindakos. O, di gayen, kakabsat. Malasin mo no kwa, kakabsat no pagtaksyan, wenno pagsayatan. Nabasa ay kakabsat dito verse Corinthians chapter 2. Kakabsat verse 14 na di baganan yan. Kakabsat. No si tayo kakabsat ket anak iti tao, kakabsat, anak iti Diyos, kakabsat kunanad to'y makalasin kin makabigbig kunanad to'yen. Kadi kakabsat mangmangan iti sao ti Apo. Kadi taon kakabsat iti Diyos. 2 Corinthians chapter 2 kakabsat. Verse kakabsat 20 First Corinthians chapter 2 verse 15. Nyen ti tao nga na-espirituan. Tao ti Diyos lekan. Mangmangan kakabsat iti Diyos. Mangmangan ti sao ti Apo. Nyen ti tao kunana ana espirituan mailasin nan asi pupudno dagiti amin aban banat ngen iso saan nga mailasin ti si asinuman. Kapsat. No itao ket linarasag verse at pangato tayo kapsat ni Bangul na. Ngen itao kunano tingali narasag saan na nga awaten dagiti banbanat ti espiritu. Kunana toy espiritu iti Dios. Paken kuana isuda kunana ti kasla kinanengneng ket dinamit ida amabalin nga amwen agsipud tang dagitoy kunana ket na espirituan kunana ti kapsat ti pannakabigbig. Sino makaligbig? Sino makailasin? Tao iti Dios. Kapsat. Sino din niya makalasin? Ti makabigbig. Di niya mangmangan kakapsat iti sao iti Dios. Kapsat. Di niya iti pannakabalin na. Kakapsat. Di iti milagro na iti diag tayo. Kakapsat. Iso nga, di niya anyaman kakapsat nga mapaspasama kanya tayo, kakabsat mailasin tayo no kwa mabigbig tayo. Kakabsat nga gayang, di kaya ipalubos iti Apo at dagayang nasaya at aming nga pagbanagan na. Hope kakabsat chapter 1, kakabsat 23, tinaibaga na dyan. Na lamo-lamo nak kunana, nga rimuat iti tiyan ni ina, lamo-lamo nak nga absoble kunana, inted ni Jehovah, ukwa ni Jehovah. Then dito itinagan iti Diyos. Kaya nasabi kapsat, test iti Apo kinneho, amutay kapsat ni istorya di dyan, napukaw ti pamilya na, napukaw ti sanikwana, kapsat, kadigay pagsapulan na napukaw. Ngayon, nailasin na, kin nabigbig na, kapsat di dyan na, nasayaat, kapsat kanya na, saan nga hopeless. No di ka din na pagbaligyan na, ngamin na kapsat nabigbig na talaga nga, test iti Apo kanya na. Kaya amo yung kakapsat, itinagsayaatan na, napagbaligyan na kakapsat na yan na test, hindi yan napukaw pa niya na, dinoble iti Apo nga sinukatan. Kakapsat. Job chapter 42, kakapsat na ayan na dita. Doble kakapsat, iti Apo, kakapsat, hindi napagbaligyan na. Saan nga naawanan tinamnama? Saan nga na hopeless, kakapsat? Isunat, iti dimtim kadigyan, kakapsat. Ang kasla ka dagiti dudu makakapsat, kaputi, kaawang iti sao, iti Apo kanyada, at dagiti banbanag na minsan, talaga nga awanin, awan namnama ko, awan sa serdik na tao, kuna na, bumatang kamatang natin itali. Yan. At di kasi, punuhan kapsat, at dagiti tingnan kapsat, ija, tapo, dagiti tirangtay, at dagiti kasi yan. Punuhan, at tapo, nakakapsat, itinang nga mga building, at dagiti kasi yan. Tapi kapsat mo, yes ka na eh, makawanan ka kapsat iti namnama eh. Ngayon, hamo malasin ka kapsat noon niya, tipangkal kapsat, iti Apo din nga napasama ka eh. Amen. Nginihop ka kapsat, nakuha na, nabigtig na. Basta magkakapsat individual kanya tayo, pati kakapsat ka tines tayo, tines na tayo iti Apo, tagdudong mga wagas. Ngayon dapat kakapsat mabigbig tayo di dyan. Kito mabigbig tayo kapsat nga, daaning pagimbagan na kakapsat di dyan, punig sa lalo iti natin tayo. Kito mapagbaligyan tayo, di ganyan nga naawan, kaya kakapsat ni isubli iti Apo. Kaya na orlusin iti Diyos. Kaya na litupan iti Diyos. Kaya na kapsat na palinisin iti Diyos. Kadibigyan bako-bako. Kapsat na klase iti panagbiyan tayo. Awantin posible iti Diyos. Kapsat. Awantin posible kapsat. Basta kapsat mangantay nga mangan. Amen. Ano hantay nga mangan? Kumapun tayo nuwa. Amen. Inukan karang kapsat. Dinit tayo. Basa tayo. Kapsat. Papuso tayo. Pubi. Sa dinyahan tayo. Manginanama tayo. Bahala iti Diyos. Dari kita hanga maurus ko problema, bahala iti Diyos. Katintin Brother Joe.
iti Diyos brad ita tintinggal kada iti so amin na bana. Kaya kaya iti sa kundi. Kaya iso mat iti agi palubos. Iti Diyos. Kaya dagita nga pagtig tibiyag tayo, kayang-kaya kapsat tin kabaalan iti Diyos nga urlusin kada iti nakulukul kapsat nga tukot iti biyag tayo. Kayang-kaya iti Diyos kapsat. Lapit din kakapsat agpalit tayo ti sa uti ako. Agyaman tayo, kakapsat, sa agdati sa uti ako, kakapsat, na mangisuro kanya tayo, noan niya ti dapat nga araminin tayo, tapno maornos iti dapat nga maornos. Kakapsat. Masolusyonan, di dapat nga masolusyonan. Kakapsat. Mapapigsa, di dapat nga mapapigsa. Kakapsat. Di nakapoy, papigsaan iti ako. Kakapsat. Di kurang, nayunan iti Diyos, kakapsat. Babaan kakapsat iti sa uti. So, dahil kakapsat iti, panakabalin na. Kakapsat. Iti sumaruno kapsat. Iti pan nakaawat. Una na kapsat. Pan nakaawat dagiti pagteng. Iti padas. Iti biyag tayo. Psalm 119:71. Kakapsat. Basahin kakapsat. Iti Salmo 119. Una kakapsat ni David. Amo yung kapsat dito nga sao. Ni Ari David iti nangibala ka dito. Ngamin na experience na kapsat dito. Kakapsat. No amin nga imbaga na dito kakapsat na sao. 119 kakapsat 71 kakapsat nasayaap kanya dedi panagledaan ko naawatan na kakapsat iti pasama kanya na naawatan na di kakapsat panagkamalina di panagbasol na kakapsat iti sa uti ako kat nagresulta kakapsat iti panagdaan iti ako kanya na dahil iti imbaga na nasaya kanyak di panagledaan ko, tapno maamuak dagiti al-alagadin na. So mawagas galang iti apo day tapamaldaan, tapno kasta kakabsat, at dati jay, ikan tayo iti oras kin panawin, kakabsat dati sao iti apo. Di pila yung kakabsat, nakalaglagan, kakabsat. Lagi iti kakabsat, tarikagayan tayo, kinagapo iti puso kay kakabsat na talagang mamangawat, iti sao iti apo, kakabsat dito'y, kakabsat ket, masurot tayo kakabsat iti sa uti ako. So ako na ni David, nagsayaat ko na di pa nagbasol na. Papinaldaangan iti ako suna, di resulta din aramid na eh. Iti mapanakaldaan na ko na nakaimbag ko na iti Diyos, ko na dyan. Yan, tapno maamok pa ko na dagijay al-lagadin na nakabsat. Isong awan mo pandaang, kakabsat, hantay nga makapanunot, hantay nga makaamirit, hantay nga makapagdesisyon. 67. Imbaga nakakabsat, hindi awan pa iti pamaldaan kanya na 67 na mumato tayo. Iti jakpay ko na nagledaan nayaw awana. Excuse me. Nayaw awana. Ngayon, itan ko na ang nurutek ti saom. O, iti awan pa tila dingit ko kinledaan mo no padas mo nutek kuna na nayaw awana. Nayaw awan ti kaya nasaralan kapsat handa napakan iti karawana. Andiyan pinakan na physical na ta. Yan, handa na sa ako kapsat iti na espirituan. Kapsat. Dito lubong kapsat. Iti lubong may sa nga mangiyaw awan day ta. Takno kapsat, yaw awan na dati karawa tayo. Takno saan tayo nga may salakan. Ngayon, hindi kakapsat iti kinontra iti ako. Kakapsat. Iti narabat na, ibang helyo na. Takno kasta kakapsat. Hindi iti tapak tayo. Kadi pa nang iyaw awan. Tilubong kanya tayo. Takno masamo tayo kakapsat iti karawa tayo. Hindi kakapsat iti kapapatgan na. So nga di kapsat iti imbaga na to. Pan nakaawat kadagiti pagteng, iti padas kakabsat iti biyag. Anya pa'y kakabsat, pan nakaadda, iti pan nakabalin na kakabsat iti sa uti ako, di pan nakaadda iti butel iti Diyos. Proverbs chapter 8 verse 13, iti panagbutel din Jehovah kung na isudida iti panang lichi. Kung na kakabsat iti dakus. Kakabsat. Iti pan nakabalin na kung na to, iti may nga patid na, kuno pan nakabalin iti sa uti ako kakabsat, nga di kan kanahan kakabsat, nga mangan, ay iti sa uti ako, iti pan nakabalin na, maaddaan tayo iti buteng iti Diyos. Kakabsat. Maaddaan tayo iti buteng. Di pan nagaramit tayo, kakabsat, iti may kaniwas kakabsat, iti ako. Itno adda buteng tayo iti Diyos. Kakabsat. Adu iti mabalin nga mamenos kanya tayo. Kapsa, no at dabutin tayo iti ako. Umuna napakadenosan tayo dagiti sulisong. Dagiti bason.
Amen. Pati nalaklaka kakabsat nga mang tinag kanya tayo kung pakay tik-tikleban tayo, basol eh. Kakabsat, pinakadado kakabsat nga klase iti basol. Ngayon no, at nakabutin tayo. Kakabsat nga makaaramidan tayo iti mali, iso timang tundal, mang tipod kanya tayo. Amen. So kakabsat eh, Dijay no, adda kakabsat, butol. Di kakabsat iti ako. Makamenos tayo kakabsat. Kadagiti so amin nga mabalin nga pakadadaalan ti kararuwa tayo. Kakabsat. Di bigyan mang taktak iti kararuwa tayo. No, paano no, dabutin tayo iti ako. Di tayo iti nakatayan iti kararuwa. O, diba? Aglalo kakabsat no, di nga nakatayan iti kararuwa tayo ko at nangali so tinakatayan iti physical tayo, di ba? Kapsat, at dagijay. Kuna tayo nung ba? Magikayatin nga ang subli, dahil nga ngali nakataya. O, di ba? Daamak tayo? Kapsat, iti kararuwa kakapsat kitkas dyan. Kapsat, dati na tayo kakapsat iti tangwanan iti ako mong nagbiag tayo. Kapsat, ngayon magapunta na adang kapsat tibutin kayo iti ako, lumabalbalin, hantay kayak na uling nga matay manin dati kararuwa tayo. At dapat nagbutin tayo kakapsat iti ako. So ako lang nagdaktil kakabsat iti maytid natin menos kakabsat iti maysa kakabsat nga tao iti Dios no kakabsat dadigay panagbutel tayo kakabsat iti ako kakabsat. Anya pa'y kakabsat sumaruno kakabsat pannakalaing detoy iti na espirituan nga sakit. Digay iti pannakabalin na. Pannakalaing iti na espirituan nga sakit ken physical nga sakit. Hindi kakabsat iti pan nakabalin, iti sao, iti ako. Kakabsat, kanya tayo, kakabsat na, mangan nga mangan, denget nga denget. Kakabsat, agaramid nga aramid, kinagtongpar kakabsat iti sao, iti ako. Dito kakabsat iti nagdakkel nga may tignan. Pala, inon na po na, digay na espiritual na sakit. Kit nakadado kakabsat iti sakit na espiritual. Kakabsat, chismis ba, so day sa, kakabsat. Hala nga digay ang pata, digay ang takaw, digay ang gray, hala kakabsat iti basol. Kakabsat, nung dikit di iti may sapay kakabsat nga klase kakabsat iti basol, kakabsat, digay spiritual iti sakit, digay ang bulbod, kakabsat, digay na imot, kakabsat, digay na palangguan, digay kakabsat iti spiritual nga sakit. Kit kakabsat no, tisaong iti apo, kakabsat kit kanayon na aramitin tayo iti kastoy, kakabsat palaingon na digita, madi nga kababalin. Madi nga ugali, madi nga prinsipyo, madi nga panpanagod, madi nga panpanunutan. Kakabsat, dito kakabsat, iti pan nakabalin, iti sa Diyos. Kanya kayo, kakabsat. Kin, unak kita tayo kakabsat, palaingan na, dagitis sakit, iti physical. Kita ta, sakbay gawin kakabsat nga palaingan na, dagitis sakit, iti physical tayo, kakabsat kat dagito sakit iti physical han napilpilin kakabsat iti palainan iti ako dito no anya pay kakabsat dagiti nakakarkaro isu pay kakabsat iti talaga kakabsat na kaya iti ako nga palainan takno pakita na iti pan nakabalin na kakabsat kadagiti ang saksagrap kadagiti kakabsat sa gumali Psalm kakabsat chapter 17 verse 20 Salmo kakabsat 107 verse 20. Unanan ito kakabsat Salmo 17 verse 20. Ibaon na ti sauna. Ano ito una? Yan. Sao pala yung kakabsat. Idanon na kakabsat iti saong. Katagyaman na kakabsat iti sao iti Diyos. Tamay sa kakabsat na ito ng pagtaingan ngayon. Danon ti sao iti Diyos. Kakabsat. Taamo nga ada kasapulan tayo. Amo nga ada kakabsat dawat tayo iti ako. Amo nga araraw iti Diyos, awan ti tao nga awan ti kidaw na iti Diyos. Amen kadi kakabsat. Sino ti tao kakabsat nga awan ti masapol na iti Diyos? At daamin masapol tayo iti Diyos, kakabsat. At daamin masapol tayo. Tas kakabsat, kanya tayo nga deedad nang, kuren mo itatang, kakabsat. Amo kakabsat, nga iti umuna nga butubutin na di jay, kakabsat mamintinar di sa lunas, han ka di brad. Uy, sa uray at daamin kakabsat kanya tayo. Kakabsat, no, madimot iti karadkat, madi iti kondisyon iti bagi. Di ba, as na sila iti kakukurapayan, ang gaditang? Nakabad madi nga tanda, dariklik na na. Umman, uray lang nga rin anak nasugat dati pikit iti sakam. Kaslak ang nga ako, komportable. Dariklik
naong nga nautok. Kikit data. Kakabsat. Yan, kikit data. Ure lang nagbasitan na darabgad kakabsat nung nautot. Hanga kondisyon itibagin. Hamo matarabaho din kayak mo. Awan din ganay kay mo. Kakabsat. Kakabsat na agkargaraw. Diskontento kakabsat ka din karagkad mo. Kakabsat. Isumat si kayak iti ako kakabsat. Sakbay nga maagasan kakabsat dagita. Kakabsat nga dinten kanya tayong umuna ko na ibaon natin sa una. Satan, isugay ko kakabsat iti fulfillment kakabsat the giant Romans chapter 1 verse 16 nga iti panakabalin iti sa o ti Dios kunana nga mangisalakan ti sa una isugay toy. Tumuna na ibaon na ti sa una. Taploan niya, tapno adda maagasan. Amen. Ure siya kakabsat kasapula iti panakaagas. Mabalin na kakabsat nga hanyang mga kita iti physical. Yung sakit iti spiritual, adakas dyan. Iti makalain nga kakabsat sa iti Dios. So mati umuna na kakabsat sakbay nga agasan na iti sakit iti physical, spiritual tayo tayo damo. Kakabsat, intimay ka duwa sakit iti physical. Kakabsat, sakbay kakabsat nga maagasan kunana sa una iti ibaon na. Kakabsat. Ibaon na iti sa una ket agasan na ida. Kunana kakabsat. Kitain nyo kakabsat subya na ki spiritual nga sakit. Pangalilan ko kakabsat at yakan kanahin ka nag-nervyos. Padasin niyo mapanjay, bumatang ka, tatalak. Bumatang naman iti sakit nervyos. Agas ti nervyos. Awan ti may tigda niya. Kumatang naman iti sakit tinatong, daraso may tigda ng pharmacy. Kumatang naman iti sakit tinatong, agas ti sakit tinatong, awan! Kamsa, di ba kasarakan na nakabsat dito sa utiyos? Yan. Isu kakabsat dito iting, kapsat agas tagiting mading nga kababalin isu di na espiritual na sakit. Iti may kadua nga agasan na kuna ng kapsat, isu di physical na sakit. Ngayon, sakbay nga agasan na iti physical na sakit, ibaon na iti sa una. Pasyem iti sa una. Kapsat. Salimot matang iti sa una. Kapsat. Ket kunana, kalpasan kunana, nga awatom iti sa una, mangmangan ka iti sa una, agasan na ida. Ket ispadin na, dagiti pakadadailan da. Kita man kapsat. Yan. Agasan na iti physical, kunana, isalakan na iti kararuwa. Kakabsat. Nga mapartijay, hindi doble-doble. Isu nga dito kakabsat iti, pan nakabalin na, kakabsat iti sao, kakabsat iti ako kakabsat kanya tayo. Anya pa'y kakabsat, iti panakabalin na, kuna na to'y kakabsat, pag sinain na, tiderot iti lasag, ken iti espiritu, iti sao iti ako. Amo nyo kakabsat, iti physical tayo, kinigitararuan tayo ang tipon data. Han ka din, amo baling na pag sinain no pinagsinang data na tayo nukan iti may sa nga tao. Pimano kakabsat daya kararuwa kay espiritu nan. Pimina ka daytoy physical nan. Ngayon ko na nakakabsat, ipan nakabalin ko na iti sao kakabsat iti ako, kanya tayo kakabsat nga mga agawa nga mangmangan iti sao ti ako ko na natoy, mabalin na ko na natoy kakabsat nga pagsinaon ti espiritu kakabsat ken iti kararuwa. Ti physical kakabsat, ti kasapulan na mangan. Hantade. Well, uminom. Kakabsat, iti kasapulan iti physical. Ngayon din yung kasapulan kakabsat iti physical, kasapulan ka di mo iti kararwa? Ti kasapulan iti kararwa, isu detoy, sao iti apo, Matthew 4, verse 4. Isu ti kasapulan na, kakabsat. Isu nga kuna na to, iti sao iti apo, iti pang nakabalit na kuna na, isina na ti pang physical, isina na mo ti pang kararwa. When, nung mga iti physical, kuna na, when, mga mo iti kararwa. Isu detoy, arangin din tayo, kakabsat. Mabalin na kapag sinain. Kayang-kaya na kakabsat. Ngayon, awan iti sao ti ako kakabsat, awanin na mataw-taw dahil takararwa. Physical, buksit na tanti paktaan. Kakabsat. Kita mo tayo kakabsat. Kung nagkiraod lang basi, karitong tayo manon. Kung madlaw tayo medyo nagnagdadi pinaritong tayo, tayo wala ka man tika tayo, wala tayo manon. Ang gabi. Yan. Ito nung medyo nakariin ka na alas 12 tira rin, tayo wala manon. Kawakas dyan eh, kakabsat eh. Ito nung hapay nagpartakon, katay manon. Physical tijay, kakabsat. Ngayon, iti kasapulan iti kararuan, kakabsat ket hang na diya kasapulan iti physical.
Nung di kita kasapulan na, deto'y kapsat, panagdingdingnan tayo, panagitimo kayo, kapsat may sa ating panangan, kakapsat, isa uti ako, kakapsat, kahit may separate tayo, kakapsat, iti kasapulan, iti karakuan. Kakapsat, iso deto'y kapsat, iti kuanatun, kakapsat. Kaya na mapaglasinin, ken, iti may kadwa kakapsat, iti mauding, mabalin na, iti panakabalin, iti sa uti ako, so deto'y, mabalin na, apamakchen, degigay, saan nga mamati. Ilustrasyon. Ikinapudno na si kay aning kakabsat. Pacintay ka iti ako idi. Pacintay iti ako, hanggang pacintay Evangelyo na. Amen. Kakabsat. Ang kami masapol iti Bible study. Ang awang di basbasol me. Kan ada Diyos me, kapatid me, hanggang data Diyos yo. Amen. Imigay. Naipakan na naipakan. Naipakaawat na naipakaawat iti sa uti ako kanya kayo. Kanya tayo na saan nga mamati iti i-reject kayo sa uti ako. Absat. Minsan, napadak tayo dito eh. Kung nakita tayo di Bible, paspasan niya, paspasan. Di ba? Anak ko, iba ka magtuktok, iba ka mga awan. Tunukan, iba ka may, naku nga da, tatatan mo, awan ka no. Hantay patsin idi, i-reject kayo sa uti ako. Hindi na awaman tayo iti patag, iti sa uti ako, at dan pan nakabalin na iti tayo. Iso nga dahil saan tayo patsin tayo. Amen? So kung magiging product yung natang, hantay nga mo kakabsa. Amo kat may sa kakabsa nga filosopo dito taawan, hantay nagkapo iti filosopo. Hantay patsin, anya ti masapsapo tayo, dakat kwarta kita. Ang kaya niya, dakat kinabak ng kita, dakat bimbak na nga nagigambigyan. Uy, awan, hindi bumak ng tarawang. Ito. Dito nga pakinabang kakabsat, nga pakinabang dito. Pakinabang ko kakabsat, ijay. Kakabsat langit, kitsikan to iti makala saan nga sabali nga tao. Isu nga, yan tangay sika kakabsat, iti makaala, dapat sika kagunong nga sabali nga tao. Amen. Sika mismo nga kimbagi. Kakabsat. Isu nga, beda hantay nga patsin kakabsat. Nga sao di ako, hindi nga kaputak, mangantay nga mangan, yan. Inot kakabsat nga, na awatan tayo iti sa o iti ako. Isu nga, Mr. South, ang mabaling nga itapulakay iti pagpelusipan tayo, talaga nga adnay ikantay nga talaga igibanay. O taapay, nawatan tayo. Amen. Well, ura ibaga nga saan ka mabat, ako na muna ta nailawaan kong digidya, kuskus, ay, hanay punas. Di ba puna tayo, un man naawatan tayo ipatid na. Naawatan tayo kakabsa. Bigay iti kwa na. Pan nakabalin iti sa uti ako. Warwaran na kakabsat, dibigay parikot mo ng galog-galog ka na tayo. Palag-anan na dibigay na dagsin tayo. Ika na inanama kakabsat, dibigay na banbanlog na kararuhan tayo. Kakabsat, kit nung mapanulong tayo, iyawat to iti ato kakabsat, nagunguna kanya tayo, mapunas ka impedimenta, dibigay na dagsin tayo ng mapanulong tayo diyan. Kakabsat, tapakinabang diyan, kakabsat, na matakinayon. Kakabsat diyan. Maudi kakabsat, pagtalinedan na kung na ikipod nung adalan ken Kristo, pagtalinedan na, kapsat saan tayo nga sumanod. Kapsat saan tayo nga kanawan, saan tayo nga kanigig, ludikat di kakapsat, ang talinaid tayo dijay, kapsat dalan isubigibiyag iti ako. Ken, kung na nagtoy mapagtalinaid na, kung na kapsat di bunga ti Espiritu Santo, ken bunga kakapsat iti kararuan. Galatians 5:23, 22-23, ken kakapsat, John 15, kakabsat 5-7. Kakabsat awan ti mabalinan tayo, kakabsat no awan, kakabsat iti apo kanya tayo. Kakabsat tatag kasado nga mapadasan tayo digito nga panakabalin. Kasi lang dito kakabsat. So ti conclusion tayo. Kaya te kadi kakabsat nga ma-experience, dito kakabsat panakabalin, milagro iti apo kanya tayo. Kakabsat iti at the result na iti diyak tayo, dito kakabsat sa iti apo, nagdingding tayo. Kaya tay kadi kakabsat nga ma-experience. Kaya tay kadi nga mapadasan. Kung nanapikapsat umuna, duwa lang daytoy, babaeng kung nanapikapsat iti panagbabawi, ken panagsubli, na aggapo iti puso tayo. Acts 3:19. Agsubli kayo, ken agbabawi kayo kung nanadya, tapno mapunas dagiti so ang napaspason nyo, tapno makasar kayo iti bang kung nanadya, kadagiti kakararwayo. Diyay kakabsat, tinitimay kadua, kakabsat, sudaya panangawat, tay kakabsat, panangawat tayo ni Kristo, may isuti ako tayo. Ari, agbalin na ari tayo, kin manubot
tayo kakabsat. Isuday niya pananglukat tayo, iti puso tayo, nga agbalin, nga isuti apo tayo. No apo tayo, kakabsat, adipon tayo. Amen. Kito adipon tayo, surutin tayo, ti kayat ti amo tayo. Amen. Yan, kaslaki ni Brother Jong, isuti boss na dito kakabsat. Hanga mabalin nga din adipay, isuti boss. Agree ni Brother Jong. Uray kas pangarinan kakabsat kanya tayo, nung sitan iti boss, kit si tayo, iti adipon ti agbalin nga boss, ay hanga mabalin. Kakabsat. Ti Diyos, iso kakabsat, iti amo tayo. Iso ti Diyos tayo. No, iso ti Diyos tayo, kakabsat, iso ti dapat nga, surutin tayo. Kakabsat. Tinanya pa yung kakabsat, iso ti ari tayo. Haan nga daw tayo kakabsat, ti agari-ari. Pwes, kakabsat. Dijay kakabsat. No, kaya tayo mapadasan, iso ti ari tayo. Kung natin pagsasao, ang utos ng hari ay hindi nababalik. Ti utos kakabsat ni Kristo, haan mo mabalin kakabsat nga siya ti masurot. Yan. Sika Kristo iti mamati kanya. Yan. Sika iti adala, sika iti mensahya, kano kasjay. No din kadit iti ako iti mang mensahe kakabsat kanya ta. Apay, isungaruti ari tayo. Kakabsat ken manubot tayo Revelation 3:20. Kakabsat basahin niyo nagmayat data. Una na dyan, nabayag na kung nagtuk-tuk-tuk, una na kakabsat, ikiruangan, una na kitmuluktan nyo, una na dyan, sumre kaktuket, magipagnaud, makipanganak so kanya yun, una na dyan kakabsat. Yan, ni Kristo ti mangibagad dyan. Kasi bagbaga ng ruangan, isugay di puso tayo. Nabayagan nga tuk-tuk-tuk. Anya kakabsat, itiwagas na, dati sa uti ako, tuk-tuk-tukan na ni konsensya tayo. Kakabsat, tuk-tuk-tukan na yung kapanunutan tayo. Kakabsat nga ni Kristo, kaya nabayagan nga kaya't nasumbrek itibiyag tayo. Kakabsat. Tapno agbalin. Kakabsat nga, nananay, nga tao na kayo. Kakabsat. Iti ako, iti tilas. Kakabsat, panangsurot, ken Kristo. Panangsurot, iti biyag na. Panangsurot, kakabsat, iti susuro na. Ken panangsurot, kakabsat, iti kababalin na. John 13, verse 15. Hindi kang kayo kuna natin pagtuladan. Kuna nagay, tapno aramidin nyo. Hindi kang kayo tuulidan. Tapno surutin nyo. Kuna nang kakabsat. So nga tilas, nga text tayo, kakabsat, dahil iti pagbanagan kakabsat, iti patod, iti panangan, iti sao ti ako. Josue, kakabsat, chapter 1, numan tayo kakabsat, dahil ito, kadisado tayo kakabsat, mati, kaya ito kakabsat na mangnag tayo ulit, kakabsat, dahil ito kakabsat, iti silpo kakabsat, dahil iti tapit tayo. Josue, chapter 1, verse 8. Daytoy alibro tilinteg, dinto umadayo, dita, iwat mo. Ti physical nga panangan, umadayo ka di kakabsat, katakan kanin tayo, haan, kan kanahin tayo nga birbiro, kunhaan ka di. Kaya na ako nakalutukan, bakit nakalutukan? Kit no, handa kang iintindaan, agriri ka pa. Kakabsat, pictural natin bagbaga. Kunahan ito kakabsat, dayto tilibro tilinteg, dinto umadayo, dita, iwat mo. Nudikit ikan kanayon nga danudikit iti aldaw ken rabii. Kuna nakabsat, panunuten to, tapno tong paler panangan. Aramiden kuna na aldaw ken rabii. Nukasano iti panangan iti physical, kagyan mo iti panangan iti karawat. Nakabsat. Aldaw ken rabii, kuna na panunuten to, tapno tong palen nga aramiden. Kuna na nakabsat. Apay kadikabsat, anya kati resulta na no aramiden kintong palen, dahil kayo kung nakatayin at dapat nakabalin na itibiyag tayo no at aramidin tayo. Amen. Hindi na kasi daw kakabsat nga nakin imposible na mapasama, itibiyag tayo agbalin daanin na posible. Dahil kasakit tayong mamainan. Makariin tayo itibigat niya apay, kasi ako mo di malikit na kung. Kasi dyan kakabsat, itisat o ti ako kaya resulta na itibiyag tayo. Isuday ito, kakabsat. Ketong palin yung to nga aramidin, itinasta nga mayalugog itiso amin, nga adda ang isurat kengkuana. Pag itikasta, parang alin to, iti dalan mo. Mapukaw ka kasi dalan ka sa haan. Makapagpalinag tayo. Kaya iti kasta, at danto, na imbag nga banag mo. Na imbag iti physical, kinpagimbagan kakabsat iti kararubat. Dahil iti kakabsat iti sao, iti ako, kakabsat na binteng, kakabsat kanya tayo, pastamot ka na ito pamilya, dawa ko kakabsat na tumakbal tayo. Kararag tayo. Nala na tayong brother Jesus, ito close tayo.
Nandito kin managal na Diyos sa mga dapat sa bilangit, Apo, diyan naman kami, kasi ako nga kanito, ninayo naman Apo, dahil isirit niyo Apo pa nakamumi, pinawlawag man Apo, dahil panunod itong galmay sa katakami Apo. Ang nakalawlawag ngayon kami Apo, nga namuan kay inagal, nga Apo nakarigdigat nga may isina katakami, tagay isa sa Apo. Itibiyag, iti karawami kastamat Apo, iti physical mikit makasalalay, katagay isa sa Apo. Dahil isa sa Apo, kasla kompleto no Apo nga, banag para iti yag niyo Apo. Awan kami, no awan Apo dagiti sa tao. So Apo nga, agyaman kami sa luklo kata iti puso ti tunggal may sakata kami. Kaya na kami Apo dagiti tarigagay, no kasanong niyo Apo nga awatin dagiti sa tao. Alawan no Apo, dawatin niyo pa yung nakaginayunan kumati tunggal may sakata kami. May ipatig niyo Apo, dagiti sa tao mo Apo. Kahit dito'y Apo nga, nakasalala, iti pa nakaisalakan Apo, itiglan niyo Apo. Apo no, dagiti sa awan kada kami. Awan iti makamitan niyo Apo. Gusto nga Apo daw, dawat ni kada nga kanito, kasi imbaga ni Hope, Apo nga, kinailalak dagiti sa tao. Impatag ko ida at iti paraon ko itinaldawan daw. Kastamat kada kami Apo. Nga nakapatpatag. Ano kasano iti panangin, panangraon mi, when panangipatig mi Apo, iti taraon, iti physical mi, kastamat ko mga nakartaro, ken lalo ni Apo nga itresyo, ken ipatig Apo, dagiti sasaw mo Apo. Kadito yung Apo, nga itunda na kami, ilid na kami Apo, dagiti agamidin yung Apo. Tapno agbanag Apo, dagiti patinggaan, iti panagdiag niyo Apo, dagiti Apo, yan, naginanayos. Yaman kami, kada iti Apo nga pamilya, kasama itunggal may sa kada kami yung Apo nga in-guide mo Apo, inturo mo Apo, dahil nga sa nag-uumon niya. But Lord, dawatan niya Apo, dahil nga pamilya, na makita mo Apo nga naka-open Apo, iti puso daw Apo, nga agadal ka dahil isa. So, numantay ka lang, maparuwisyo na ko maapo, iti panawin na, iti oras na kasama, iti pagtaingan daw Apo, nga Apo, lukatampay na kanayo na si panunod na Apo, nga makita na, di ay hangat pa ito mga pinapatig Apo, dahil iti pananawat na Apo, katagit sa tao Apo. Magdit mo ti panunod na, nga matawa Apo tayo awatin da, hindi ket Apo, sikay di Diyos, ngayon welcome da, pinasarap da Apo pa Lord, ni Brother Minato Apo, pahay mo kayo kuha na Apo, itutuloy nga pang maimbag. Yes, Lord. Makasta Apo, kapayatan, ikam si chance na Apo, iti panagdiag na, maaramid na, ti andungin na Apo, sino nga bawo. Yaman kami sa dating nga pamilya, itong galmay sa kada kami Apo, sa pasakot na benedisyon. Paaynikin, amin na pang madayaw, panagyaman, yan panagtulay, yan panagariyo Apo. Ginaganyan po ni Jesus, kung natin kapagsa. Amen. Thank you.